अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरा बकरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली थी, तो आज हम सूरा आल इमरान से आगाज़ करते हैं। सूरा आल इमरान में हमारे पास जो सबसे पहला कलिमा है वो है सतुग़लबूना व तुहशरून इला जहन्नम। आयत का आगाज हो रहा है कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। ए नबी, आप काफिरों से कह दीजिए कि अन करीब तुम मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। व बि'सल मिहाद, और वो बुरा ठिकाना है। तो अब ये जो कलिमा है सतुग़लबूना और तुहशरूना, इन दोनों कलिमात को, इन दोनों अफ़आल को गायब के सीगे से भी पढ़ा गया है और मुखातिब के सीगे से भी पढ़ा गया है। तो गायब के सीगे से इसका तर्जमा सयुग़लबूना व युहशरूना। तो हमारी रिवायत हफ्स में तो ये मुखातिब के सीगे से ही है कि ए नबी, आप काफिरों से कह दें कि अन करीब तुम मगलूब भी किए जाओगे और तुम जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। और अगर गायब का सीगा हो तो फिर होगा ए नबी, आप काफिरों से कह दें अन करीब वो मगलूब किए जाएंगे और जहन्नम में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और वो बुरा ठिकाना है। तो मफहूम एक ही है, लेकिन किसी को मुखातब करने का जो अंदाज होता है वो खिताब के सीगे से भी हो सकता है और गैब के सीगे से भी हो सकता है। तो जिस तरह के हमारे यहाँ उर्दू के अंदर भी आप जब किसी को कहें कि आप उसको जाकर कह दें कि तुमने ये किया, या उसको कहें कि उसको जाकर ये कह दें कि उसने ये किया, तो ये खिताब का अंदाज है। तो इसमें कोई माने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खिताब के सीगे से भी ही काफिर ही मुराद हैं और गायब के सीगे से भी काफिर ही मुराद हैं। हर हाल में काफिरों को ही ये वईद सुनाई गई है। दूसरा कलमा जो हमारे पास मौजूद है वो है फ़ियातुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। ये जंग बदर का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कद कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि, तहकीक तुम्हारे लिए निशानियां हैं उन दो जमातों में, इल्तक़ता, जो आपस में एक दूसरे को मिली, यानी बदर के मैदान में एक दूसरे से मिली। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, उनमें से एक जमात तो लड़ रही थी अल्लाह की राह में, व उखरा, और दूसरी काफिरतुन, काफिर जमात थी। यरौनहुम मिस्लैहिम, वो उन्हें देख रहे थे अपने से दो गुना, रअयल ऐन, आंख से देखना। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एजाज था और अहले ईमान पर यह अल्लाह का इनाम था कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान की नज़रों में काफिरों को अपने से दो गुना बना दिया। यानी जितने मुसलमान थे उनको काफिर अपने से दो गुना नजर आ रहे थे। यानी काफिर जो है वो अगर 1000 थे जबकि मुसलमान खुद 313 थे, तो मुसलमान चूंकि 313 थे तो इनको काफिर जो है वो 1000 की बजाय 626 नजर आ रहे थे, अपने से दो गुना। और जो काफिर थे, काफिरों को मुसलमान अपनी तादाद से दो गुना नजर आ रहे थे। यानी काफिर अगर 1000 थे तो उनको मुसलमान 2000 नजर आ रहे थे। तो ये मकसद था कि मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाएं और काफिर जो हैं उनके हौसले जो हैं वो पस्त हो जाएं, और लड़ाई जो है वाक़ई होकर रहे, लड़ाई वाक़ई होकर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला हक और बातिल का फैसला कर देना चाहते थे। एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने
ऐसे फरमाया सूरह अनफाल में कि वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम, कि जब तुम अपने दुश्मन से मिले तो तुम्हें वो कम नज़र आ रहे थे और उन्हें कम नज़र आ रहे थे। कम इसलिए अल्लाह ने दिखाया ताकि वो समझे कि ये थोड़े से हैं, हम इन पर गालिब आ जाएंगे, और ये समझें कि वो थोड़े से हैं, हम इन पर गालिब आ जाएंगे, और लड़ाई जो है उसका आगाज हो ही जाए। तो अगर हम यहाँ पर यरौना हम पढ़ें, यानी या के साथ गैब के सीगे के साथ, तो फिर इसका तर्जमा ये होगा कि दो जमातें थी, एक जमात अल्लाह की राह में लड़ी और दूसरी काफिर थी, और वो जो काफिर जमात थी, वो काफिर जमात मुसलमानों को अपने से दो गुना देख रही थी। यानी वो काफिर जो हैं वो इन्हें अपने से दो गुना देख रहे थे, यानी काफिर मुसलमानों को अपने से दो गुना देख रहे थे। काफिरों को मुसलमान 2000 नजर आ रहे थे। और अगर हम इसको तरौनहुम पढ़ें तो फिर है कि तरौनहुम मिसलहिम, तुम उन्हें अपने से दो गुना देख रहे थे। यानी मुसलमान 313 थे, तो वो काफिरों को बजाय इसके कि उनको बहुत ज्यादा हजार देखते, बल्कि उनको 626 यानी अपने से दो गुना नजर आ रहे थे। तो ये दोनों चीजें उस वक्त ही साबित हो सकती थी जब दोनों किराआत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हों, वरना एक किरात से सिर्फ एक तरफ के लोगों का तज़किरा तो हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों का तज़किरा मौजूद ना होता। उसके बाद फिर एक कलमा है वरुज़वान, वरिज़वान, वरुज़वान। ये कलमा इससे पहले भी गुजरा है। ये रिजवान हो, रिजवानहु हो या रिजवानन हो, ये पहले भी गुजर चुके हैं कि इसमें दो लुगात हैं। एक बनी तमीम और बनी कैस की लुगत है, वो रा को जम्मा से पढ़ते हैं और रुज़वान, और एक अहले हिजाज की लुगत है, वो रा को कसरा से पढ़ते हैं रिजवान, रुज़वान की बजाय रिजवान। उसके बाद अगला कलमा जो हमारे पास मौजूद है कुरान मजीद पे मुसहफ पे, वो है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब ये जो इन्न दीन है, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। तो इन्ना के अंदर हमजा का कसरा और हमजा का फतहा, ये दोनों ही किराआत मौजूद हैं। इमाम किसाई पढ़ते हैं अन्नदीना और बाकी सब पढ़ते हैं इन्नदीना, इन्नदीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाहव का ये कायदा है कि इन्ना जो है अगर दरमियाने कलाम में आए तो ये अन्ना होता है, और अगर इब्तिदाई कलाम में आए तो इसको इन्ना पढ़ते हैं। यानी दरमियाने कलाम में हमजा मफ्तू होगा और इब्तिदाई कलाम में हमजा मकसूर होगा। तो जब इसको पिछली आयत के साथ मिलाकर पढ़ें, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम अन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यानी पिछली आयत जो है शाहिदल्लाहु में अन्नहु जो है, इसको उस अन्नहु से बदल बना दें। यानी शाहिद अल्लाह, अल्लाह ने यह गवाही दी है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सारा चलता जाएगा, और फिर इस बात की भी दो गवाही दी है कि वह अन्नदीन इंदल्लाह इस्लाम। तो अन्ना जो है यह हमजा के फतह के साथ है। तो ये गोया के अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ जो है, ये उससे बदल है। यानी उस गवाही में ये बात भी शामिल है, उस गवाही का एक हिस्सा है। मुबदल मिन्हु और बदल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका एक ही इराब होता है। और दूसरा, जब इसको इन्ना पढ़ेंगे तो फिर ये जुमला मुबतदिया होगा, मुस्तानिफा होगा। यहाँ पे आयत पे जो है पिछली बात खत्म हो जाएगी, आगे फिर इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक नई गुफ्तगू जो है, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। तो इसको जब जुमला मुस्तानिफा बना देंगे, जुमला मुबतदिया बना देंगे, तो ये इन्ना होगा। और अगर इसको शाहिद अल्लाह अन्नहु अन्नहु या बदल बनाएंगे तो फिर ये हमजा मफ्तू के साथ होगा अन्नहु। उसके बाद है वयुकातिलूना वयक्तुलूना।
इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का कुफ्र करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अम्बिया को नाजायज़ कत्ल करते हैं, व यक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिल-क़िस्ति मिनन्नास, और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो लोगों में से इंसाफ का हुक्म देते हैं, तो उन्हें फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें अज़ाब अलीम की बशारत दे दें। तो अब ये जो कातल यक़्तुलु का माना होता है कत्ल करना, और दूसरी किरात है युकातिलूना, कातला युकातिलु, मुकातला उसका माना है लड़ाई करना, जंग करना, झगड़ा करना। तो अब चूंकि वो लड़ाई भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, कत्ल भी करते थे, तो कत्ल पर दलालत करने के लिए यक्तुलूना, यक्तुलूना होगा, और लड़ाई और झगड़े पर दलालत करने के लिए युकातिलूना होगा। तो अगर इन दोनों किरातों को मिलाएं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है अंबिया और इंसाफ का हुक्म देने वाले लोगों को, उनसे लड़ाई भी करते हैं और उन्हें कत्ल भी करते हैं। बाद बाद पहले लड़ाई शुरू होती है, उसके बाद फिर कत्ल की नौबत आती है, वो उसकी इंतहा है। तो ये दोनों किराआत जो हैं, ये दोनों तरह के तर्ज अमल पर दलालत करती हैं। उसके बाद अगला कलमा हमारे पास है अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब दी गई, युदऊना इला किताबिल्लाह, कि वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो किताब उनमें फैसला कर दे। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उनमें से एक ग्रोह जो है वो मुंह फेर लेता है, वहुम मोरिजून, और वो हैं ही एराज करने वाले। तो अब अगर हम यहाँ पे गायब का सीगा पढ़ते हैं ले यहकुमा बैनहुम, जिस तरह की रिवायत हफ्स है, तो इसका मफहूम यही होगा कि उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो किताब उनके दरमियान इख्तिलाफ का फैसला कर दे। और अगर इसको हम मजहूल पढ़ दें तो फिर फ़ाइल जो है वो मज़कूर नहीं रहेगा। फिर ये है कि उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान फैसला कर दिया जाए, युहकमा फैसला कर दिया जाए, और लियहकुमा वो किताब फैसला कर दे। तो दोनों के मफहूम के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, एक के अंदर फेल मारूफ है, दूसरे के अंदर फेल मजहूल है। उसके बाद हमारे पास कलिमा है अलमईत, अलमयित। तो ये पहले भी गुजर चुका है कि ये भी दो लुगात हैं। बाज़ कबाइल जो हैं वो इसको या के शद के साथ अलमय्यत पढ़ते हैं, और बाज़ जो हैं वो इसको तखफीफ के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कलमा है तक़ियतन या तुक़ातन, इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ातन, इल्ला ये कि आप उनसे अपने आप को बचाएं, बचाना। तो इसके अंदर दोनों किराआत हैं, एक है तक़ियतन। अब ये जो तक़ियतन है, ये इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तिक़ाअन व तक़ियतन से मस्दर है, जिसका माना होता है अपने आप को बचाना या बचना, अलविकाया बचना, डरना, खौफ खाना। तो इसका तर्जमा ये होगा इल्ला ये कि तुम उनके शर से बचने के लिए ऐसा करो, या उनके शर से खौफ खाते रहो। और तुकातन का भी यही माना है, दोनों का माना एक ही है, माने के अंदर कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास कलमा है रऊफुन, रऊफुन। इसके अंदर भी दो किरात हैं, रऊफुन और रऊफुन, रऊफुन। तो ये कलमा जो है इससे पहले सूरह बकरा के अंदर भी गुजर चुका है, और ये दरअसल जो रऊफुन है ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है,
रऊफुन यानी बगैर वाव के, जिसके अंदर दवाम और हमेशगी का माना पाया जाता है। यानी उसका तर्जुमा हुआ कि अल्लाह अपने बंदों पर हमेशा शफकत करने वाला है। और जो रऊफुन है ये वो मुबालगा का सीगा है, जिसमें कसरत का माना पाया जाता है। यानी अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा शफकत करने वाला है। तो गोया के दोनों मानी को अगर सामने रखा जाए तो वो ये बनते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर हमेशा बहुत ज़्यादा शफकत करने वाला है। यानी एक तो वो हमेशा शफकत करता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा शफकत करता है। यानी शफकत की कसरत भी मुराद है, और शफकत का दवाम हमेशगी भी मुराद है। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास वज़ाअतु और वज़ाअत। आयत के शुरू से अगर पढ़ें तो वो है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को जना तो कहा कि ए मेरे रब, बेशक मैंने तो ये बेटी जनी है। वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, और अल्लाह ज़्यादा जानता था जो उसने जना। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और मुज़क्कर जो है वो मुअन्नस की मानिंद नहीं होते। तो तो इसमें अगर तर्जमे की तरफ देखें तो एक तो ये बनता है कि वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, कि अल्लाह ज्यादा जानता है जो उसने जना। यानी ये आगे एक नया जुमला है कि पिछला जुमला जो उनसा तक है वो उम्मे मरियम का था, हन्ना जिनका नाम था, कि जब उन्होंने बेटी को जना तो कहा कि ए मेरे रब, मैंने तो बेटी जनी है। तो आगे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ज्यादा जानता है जो भी उसने जना। और अगर इसको ये कहें कि वल्लाहु आलमु बिमा वज़अतु, तो फिर वो पिछले जुमले के साथ ही इसका रब्त होगा। क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अतु, यानी वज़अतु का वज़अतु के साथ ताल्लुक है कि उसने कहा कि ए मेरे रब, मैंने तो बेटी जनी है और अल्लाह ज़्यादा जानता है मैंने जो भी जना है। इस सूरत में वल्लाहु आलमु बिमा वज़अतु ये पिछले जुमले के साथ ही मिलकर आएगा, अलग से एक जुमला नहीं बनेगा। उसके बाद कलमा है वकफ़लहा ज़करिया। वकफ़लहा ज़करिया। अब जो लफ्ज़ ज़करिया है, एक तो ये हमजा के साथ भी है ज़करिया या ज़करिया उ, और दूसरा ये बगैर हमजा के भी है। ज़करिया असल में अजमी नाम है, और जब भी कोई अजमी नाम अरबी के अंदर यूज इस्तेमाल होता है तो फिर अहले अरब उसमें गुंजाइश रखते हैं, वसाअत रखते हैं। चूंकि अरबी नाम नहीं होता तो वो फिर उसको पढ़ने के अंदर गुंजाइश दे देते हैं कि आप इसको जिस तरह चाहें या कोई हल्का फुल्का तब्दीली के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कोई आप कह लें कि कोई लुगत नहीं है, ये सिर्फ उनकी तरफ से एक वसअत और गुंजाइश है। आज भी अगर बहुत सारे पाकिस्तान या उर्दू या इंग्लिश के नाम अगर अरबी में लेके जाएं तो अहले अरब जो है उसको काफ़ी तब्दील करके जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जबकि कफ़लहा जो है ये बाब का फ़र्क है, और बाब के साथ थोड़ा सा माने का भी फ़र्क पड़ जाता है। कफ़ला युकफ़िलु बाब तफ़ील से है, इसका माना है कि अल्लाह ने ज़करिया को मरियम का कफ़ील बना दिया। कफ़ला का माना होता है, इसमें तादिया का माना पाया जाता है कि अल्लाह ने ज़करिया को मरियम का कफ़ील बना दिया। जबकि काफला का माना होता है काफला यकफुलु नसर यनसुरु से किसी का खुद ब खुद कफ़ील बन जाना। व कफला ज़करिया, और उनके कफ़ील ज़करिया बन गए।
تو کفلہا میں یہ ہے کہ ان کے کفیل زکریا بن گئے، اور کفلہا میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کا کفیل بنا دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ تو فنادتہ الملائکہ، یہ ناداہ الملائکہ، دو اس میں قراءات ہیں۔ تو یہ گرامر کا نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور جمع مکسر ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ لہذا یہ فناداہ الملائکہ یہ مذکر ہے اور فنادتہ الملائکہ یہ مؤنث ہے۔ تو الملائکہ جو فاعل ہے یہ جمع مکسر ہے، اس لیے فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ان اللہ، اسی کلمہ اسی آیت کے اندر ہی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ فرشتے نے اس کو پکارا اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کیا پکارا کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ گرامر کا اصل میں اختلاف ہے کوفیوں اور نحویوں کا۔ کوفی اور نحوی جو ہیں وہ اس میں بعض چیزیں محذوف نکالتے ہیں، بعض جو نحات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منادہ جو ہے یا ندا جو ہے وہ قول کے قائم مقام ہے۔ تو قول مطلب فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، یہ پورا ایک قول ہوگا، اور آگے ان اللہ یبشرک کا یہ مقولہ ہوگا۔ تو جو مقولہ ہوتا ہے وہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے، قول الگ جملہ ہوتا ہے، اور قال یقول کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا، لہذا یہاں پر انا آئے گا، انا نہیں آئے گا۔ جبکہ دیگر جو نحوین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ جو ہے یہاں پر با محذوف ہے، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو یہ متعلق ہے فنادت ہوگا، یعنی فنادت الملائکۃ بان اللہ، با محذوف ہے، اصل عبارت تھی بان اللہ، تو یہ جار مجرور میں کا نادا یا نادت جو ہے اس کا متعلق بن جائے گا، تو یہ جملہ ایک ہی ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس ان اللہ یبشرو کا، تو یہ یبشرو کا یا یبشرو کا یہ افعال کا فرق ہے، بشر یبشر باب تفعیل ہے، اور بشر یبشرو یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اہل حجاز جو ہیں وہ بشر یبشرو کی لغت استعمال کرتے ہیں، اور اہل تہامہ جو ہیں وہ باشرہ یبشرو کی لغت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک لغت ہی ہے، الگ الگ انہوں نے ابواب سے اس صیغے کو استعمال کیا ہے۔ جی، اس کے بعد آگے کلمہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اب یہ جو فیکون ہے اس میں فیکون اور فیکونا، یعنی نون کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پیش، یہ دو اعراب جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور یہ کلمہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اس میں ایک قاعدہ نحو کا آپ نے پڑھا ہوگا
کہ جو فا امر نہیں استفہام ترجی کے جواب میں آئے تو اس فا کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، جو فا کے بعد والے فعل کو نصب دیتا ہے۔ تو فیکونا کی جو قرات ہے، اس قرات میں جو کن ہے یہ امر ہے اور فا جو ہے یہ اس کے جواب میں ہے، تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے، لہذا ان مقدر ہونے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا فیکونا۔ لیکن جو دوسری قرات فیکونو ہے اس میں فیکون کو جواب امر بنانے کی بجائے فا کو عاطفہ بنا دیا ہے۔ فا جو ہے وہ یہاں پر واو فا یہ حروف عطف میں سے بھی ہے، تو عاطفہ ہونے کی وجہ سے یکون جو ہے اس کا عطف پڑے گا پیچھے یقول پر، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو یہ فا جو ہے یقول کے اوپر عاطفہ ہوگی، تو جو اعراب یقول معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب فیکون معطوف کا ہوگا۔ پھر آگے کلمہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے وَيُعَلِّمُهُ، تو یہ جو يُعَلِّمُهُ کی قراءت ہے اس کی مناسبت پیچھے کے ساتھ ہی ہے، پیچھے چونکہ غائب کے صیغے چل رہے ہیں، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یہ سارے غائب کے صیغے آ رہے ہیں، اسی سے آگے پھر وہ يعلمه الكتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی پیدا کریں گے جس کو چاہیں گے، جب اللہ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ تو پچھلی آیت میں جو فعل مضارع آئے ہیں وہ چونکہ غائب کے صیغوں کے ساتھ ہیں تو اسی کی مناسبت سے اس کو بھی غائب کے صیغے سے پڑھ لیا گیا ہے۔ اور اگر اس کو ہم پڑھیں وَنُعَلِّمُهُ، تو نعلمہ پھر اس کی مناسبت اس سے پہلے جو لفظ آئے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غائب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وہی اس کی طرف وہی کریں گے یا آپ کی طرف وہی کرتے ہیں۔ تو آگے جا کر بتایا کہ وَنُعَلِّمُهُ، ہم اس کو کتاب و حکمت سکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا کہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم اس کو سکھائیں گے، تو نعلمہ کی پیچھے نوحیہ کی مناسبت سے اس کو نعلمہ پڑھا گیا ہے متکلم کے صیغے کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے انی اخلق اور انی اخلق، تو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، تو اگر اس کو ہم پہلے تو انی کا معاملہ دیکھتے ہیں، تو اگر اس کو ہم بآیۃ من ربکم اس سے اگر بدل بنائیں تو یہ ہوگا انی، یعنی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس کچھ نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، وہ نشانی یہ ہے کہ میں مٹی سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہوں۔ تو اگر اس کو بدل بنائیں تو بدل کی بنیاد پر یہ عبارت ہوگی قد جئتکم بانی اخلق لکم، تو بدل کی بنیاد پر جو ہے یہ انی ہوگا، انی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو انی پڑھیں تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا، پیچھے ایک جملہ پورا ہو جائے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہاں پہ جملہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر آگے ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یا کے اوپر زبر پڑھنا یا یا کو ساکن رکھنا، تو یہ صرف لغت ہی ہے، اس سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے کہیئۃ الطیر اور کہیئۃ الطائر، تو یہ اصل میں واحد اور جمع کے صیغے ہیں۔ کہیئۃ الطیر پرندے کی مانند، پرندے کی
मानिंद शक्ल बनाता हूँ। और अगर जमा हो तो फिर यह है कि परिंदों की मानिंद। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई उन्होंने एक नहीं बनाया था, कई एक परिंदों की शक्लें बनाई और फिर उनको उनके अंदर फूंक मारा और वो उड़ गए। तो एक परिंदे की तरफ देखा जाए तो इसमें यानी कि पहले एक परिंदा बनाता हूँ, और अगर सारे परिंदों को देखा जाए तो उन्होंने कई एक परिंदे बनाए। तो अत्वाइर जमा है और अत्तईर ये वाहिद है। उसके बाद कलमा है हमारे पास बुयूतिकुम व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना, मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो तुम खाते हो, वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, और जो तुम जखीरा करते हो अपने घरों के अंदर। तो ये जो बुयूत लफ्ज़ है ये इससे पहले सूरह बकरा के अंदर गुजर चुका है, और ये भी दरा हकीकत जो है दो लुगात हैं। अरबों के यहाँ दो मशहूर लुगतें पाई जाती हैं। वो इस तरह के जितने कलिमात हैं ना, अल बियूत हो बुयूतन हो, या अल गुयूब हो, गयून हो, अल अयून हो, शुयूख हो, जुयूब हो, ये इस तरह के जितने कलिमात हैं, बुयूत हम मिन बुयूत हिन्ना, इन सब कलिमात के अंदर अहले अरब के यहाँ दो मशहूर लुगात हैं, और ये दोनों लुगात ही पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद लफ्ज़ सिरात है, सिरात स्वाद के साथ और इश्माम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम इससे पहले सूरा फातिहा के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये लुगात हैं। स्वाद के साथ कबीला कुरैश की लुगत है, और इश्माम बिज़ा के साथ जो है ये कबीला कैस की लुगत है, और सीन के साथ ये अरब के यहाँ आम बोले जाने वाली लुगत है। उसके बाद फिर हमारे पास जो कलिमा है वो है फयुवफ़ीहिम और फनुवफ़ीहिम। अल्लाह फरमाते हैं व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा अजर देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करते हैं। ये वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है। और दूसरा सीगा है फनुवफ़ीहिम जमा मुतकल्लिम का। अल्लाह अपनी तरफ निस्बत करते हुए कह रहे हैं कि ये मुनासबत हो जाएगी फिर पीछे फ़अज़िबहुम के साथ, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए हम उन्हें उनका पूरा पूरा अजर देंगे। फिर आगे ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात, नतलूहु के साथ भी ये मुनासबत हो जाएगी। वो भी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और ये भी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। और जब इसको गैब से पढ़ेंगे तो फिर इसकी ज़मीर जो है वो पीछे लफ्ज़ अल्लाह की तरफ लौट रही होगी। उसके बाद कलमा है हमारे पास, ये जो हम और हेम का मसला है वो तो खैर वैसे ग्रामर का ही है। उसके बाद अगले सफ़े पे कोई कलमा नहीं है। फिर आगे जी 61 नंबर पेज पे लितहसबूहु लितहसिबूहु, तो ये जो लितहसबूहु है या लितहसिबूहु है, ये बाब दोनों तरह से ही इस्तेमाल होता है। हासिबा यहसबु भी आता है और हासिबा यहसिबु भी आता है। यानी दोनों बाब जो हैं, हासिबा यहसिबु और हासिबा यहसबु, दोनों तरह से ये बाब आता है।
اور اس کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بعض قبائل کی لغات بھی ہیں، جیسے بنی تمیم اور بنو جرہم جو ہیں وہ سین کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں یحسبو، جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ سین کے کسرہ سے پڑھتے ہیں یحسبو۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس تعلمون اور تعلمون، تعلمون اور تعلمون۔ تو تعلمون جو ہے یہ عالم یعلم سے ہے، ترجمہ یہ ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم دے، حکمت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کیا اس کو کہنا چاہیے؟ اس کو کہنا چاہیے کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کیونکہ تم کتاب کو جانتے ہو اور اس کو تم پڑھتے ہو۔ تو تعلمون کا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تم کتاب کو جانتے ہو اور اس کو پڑھتے ہو، اور تعلمون کا معنی ہوگا اس وجہ سے کہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو اور اس کو پڑھتے بھی، اس لیے تمہیں یہ بات کہنا تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کلمہ ہے یأمرکم، 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 ایأمرکم، ایأمرکم، ہاں یأمر، یہ را کا سکون جو ہے یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ باریکم، یامرکم، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لغات ہیں، بنی تمیم، بنو اسد اور بعض اہل نجد جو ہیں وہ اس کو ساکن پڑھتے ہیں اس طرح کے کلمات کو، اور باقی جو اہل عرب ہیں وہ اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اختلاس بھی نرمی کی تخفیف کی غرض سے ہی بعض اہل علم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ولا یامرکم ہو یا آ گیا یامرکم ہو، ان دونوں تینوں کلمات کا ایک ہی جو ہے وہ توجیہ ہے، اس کی ایک ہی توجیہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لما آتیناکم، لما آتیتکم اور لما آتیتکم، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو لام کا مسئلہ ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے یا لام کے نیچے زیر ہے۔ تو اگر لام کو لام ابتدائیہ اور ما موصولہ شمار کریں تو یہ لام کے اوپر زبر ہوگی، یعنی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، البتہ میں تمہیں دوں گا کتاب و حکمت، تو یہ گویا کہ اللہ نے جو وعدہ لیا اس کی بات پیچھے النبیین تک ہوگی، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم، کیا کا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے کتاب و حکمت سے، تو کتاب و حکمت میں سے جو کچھ دیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اب آگے ہے کہ اس کو واحد متکلم کا صیغہ بنا لیں، آتیتکم میں نے تمہیں دیا ہے، یا آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہے۔ آتیناکم میں بھی اللہ کی طرف نسبت ہے اور آتیتکم میں بھی اللہ کی طرف ہی نسبت ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے یبغون اور تبغون، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے طوعاً و کرہاً اس کے لیے مطیع ہو چکا ہے، اور اسی کی طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو غیب کے صیغے کے ساتھ یا پھر مخاطب کے صیغے سے آپ اس کو پڑھ لیں، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہو اور تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو دونوں صورتوں میں
خطاب کا ہی مسئلہ ہے کہ آپ ان کو غیب کے سیغے سے خطاب کریں یا آپ ان کو مخاطب کے سیغے سے خطاب کریں. خطاب ہر حال میں کافروں کو ہی ہے. جی آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پارہ مکمل ہو گیا ہے. کل ہم انشاءاللہ چوتھے پارے سے پڑھیں گے. تو ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا کویشچن ہمارے اسی لیسن سے متعلق ہے تو آپ پوچھ لیں. جی پرندہ کی اور زیادہ پرندوں کی بات تھی، تو اس میں ظاہر دونوں ہی درست ہیں. تو اس طرح کیوں ہے کہ ایک پرندے کو کہا جائے اور دوسرے پرندوں کو آپ کی آواز سمجھ نہیں، کون سے کلمے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ کہیئۃ الطائر میں ایک ظاہر دونوں ہی باتیں درست ہیں، ایک پرندہ اور زیادہ پرندے، لیکن یہ ایسا اختلاف سمجھ نہیں آیا کیوں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک پرندہ کی بات کی گئی اور ایک جگہ پہ زیادہ پرندوں کی بات کی گئی ایک کی رات اب میں اور دیکھیں دوسری. ایک وقت میں تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی پرندہ بناتے تھے نا. تو مثال دیتے ہوئے آدمی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے پرندہ بناتا ہوں وہ اڑ جاتا ہے. یا یہ بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے پرندے بناتا ہوں وہ اڑ جاتے ہیں. اب ایک وقت میں کئی پرندے نہیں بناتے تھے، ایک وقت میں تو ایک ہی پرندہ بناتے تھے، لیکن عموماً انہوں سب کو جب اکٹھا کیا جائے تو انہوں نے کوئی ایک پرندہ نہیں بنایا تھا، کئی ایک پرندے بنائے تھے. تو یہ ایک سیاق کلام ہوتا ہے یا انداز گفتگو ہوتا ہے. تو یہ ہم اپنے اردو میں بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک کلاس پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی کلاس پڑھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں نے کتنی کلاسیں پڑھی ہیں. تو یہ بہرحال انداز ہے، انداز کے اندر فصاحت و بلاغت کے لیے اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھانے کے لیے آدمی کوئی بھی انداز جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. جی سر میں سمجھ آ گئی، اندازی جی گفتگو ہے. جی چلے جی، مزید اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.